Dobro popoldne. Bueno, es un placer estar de nuevo con ustedes. Gracias por su esfuerzo y su paciencia. Je en užitek biti ponovno tukaj z vami. Hvala za vašo potrpežljivost, za vašo hvaležnost. Esta mañana han mostrado un respeto a la palabra y un gran esfuerzo para poder escuchar en español y después traducir aquí a su idioma. Danes zjutraj ste res pokazali eno spoštovanje do Božjo besedo in ste se res potrudili, da ste pokazali spoštovanje k temu, kar delamo, prevajamo besedo. Me he podido sentir en la iglesia de Cristo. Res sem se lahko počutil, kakor v Kristusovi cerkvi. Y aunque no nos conocemos personalmente, en una relación con el Espíritu Santo podemos percibir y sentir muchas cosas. Čeprav se osebno z mnogimi od vas ne poznamo, sem lahko čutil eno bližnost, eno skupnost v Svetem Duhu z vami. En el mundo se hablan muchos idiomas, Na svetu se govori veliko jezikov, pero Dios solo habla un idioma. ampak Bog samo govori en jezik. Él solo tiene un lenguaje. On ima samo en način govorjenja. Y es el que todos, españoles, eslovenos, croatas, italianos, americanos, africanos, tenemos que oír y entender. In ta način govorjenja moramo vsi, Španci, Slovenci, Afrikanci, vsi na svetu razumeti. Jesús le dijo a los fariseos que no podían entenderle porque no comprendían su lenguaje. Jezus je rekel farizejem, me ne morete razumeti. Zakaj? Zato, ker ne razumete mojih besed. Eran los máximos exponentes de la religión judía en los tiempos de Jesús. Conocían la ley de Moisés. So bili ljudje najbolj pomembni v tistem času, zato ker so poznali Kristusov zakon. Pero no tuvieron oídos, ni corazón, ni comprensión de la voz del Hijo de Dios. Ampak niso imeli niti ušes, niso razumeli glasu Božjega Sina. Por eso es muy importante que en este tiempo nosotros podamos tener una sensibilidad a la palabra. Zato je pomembno, da smo v tem času nekako pripravljeni, da smo zmožni sprejeti Božjo besedo. Como hemos dicho esta mañana, la palabra de Dios es infalible, no hay error en ella. Kakor smo rekli danes zjutraj, v Božji besedi ni napake. Aún en sus variantes, en cuanto a idioma, no hay error en ella. Čeprav je velikokrat malo različna zaradi različnih jezikov, ampak ona se ne spreminja. Yo creo en una revelación plena, plenaria. Jaz verjamem v eno razodetje o Boga, ki je popoln. Los hombres de Dios escribieron exactamente lo que el Espíritu Santo dijo que tenían que escribir. Božji ljudje so napisali točno tisto, kar jim je Sveti Duh narekoval, naj napišejo. Esto debe de ser un principio fundamental en la iglesia. To mora biti en temeljen zakon v cerkvi. Una iglesia donde la autoridad no es la palabra, es una iglesia débil. Ena cerkev, v kateri avtoriteta ni palabra, je ena cerkev šibka, Fácilmente divisible. ki se razide z lahkoto. Donde realmente vivimos y experimentamos el fracaso de ministros. Todos los fracasos de los cristianos están por un mal entender en la palabra de Dios. Zato velikokrat vidimo, da kristjani delajo napake, se zmotijo in ne delajo Božjega dela, kot bi morali, zato ker ne razumejo tako, kot bi morali Božje besede. Por eso debemos de ser exigentes con la palabra. Zato moramo sami sebe pripraviti do tega, da hočemo več od nas. Respetuosos. Moramo biti zelo spoštljivi do besede. Moramo biti milosti. Donde las personas sabemos tener nuestro lugar. Kjer osebe znamo imeti naše mesto pred Bogom. Y donde Dios tiene el más alto. In kjer se zavedamo, da ima Bog eno veliko, visoko mesto. Esto es un mensaje a todos los cristianos. To je eno sporočilo za vse kristjane. Debemos de procurar tener una buena interpretación de la palabra. Vedno moramo iskati, da razumemo in interpretirati dobro besedo Božjo. Yo siempre, cuando hablamos de hermenéutica, entendemos es una expresión, supongo que en esloveno será igual, interpretación. Razumemo besedo hermeneutika.
Es importante tener un método espiritualmente correcto. Je pravilno in pomembno, da imamo en pravilen način o izražanju Božje besede. No somos mejores que otros. Nismo boljši od nikoga. Tenemos las mismas debilidades. Imamo iste šibkosti, Somos igualmente vulnerables. smo vsi enako ranljivi Y nuestra única fortaleza y seguridad se llama Jesucristo. in naš edini stol in naša edina sigurnost je Jezus Kristus. De él vienen nuestras fuerzas. Od njega prihajajo naše moči Y en él es donde tenemos que permanecer. in v njem moramo obstajati. Para mí, y esto creo que sí es importante, yo siempre he creído que la interpretación de la Biblia se debe de hacer literalmente. To je nekaj pomembnega. Jaz sem zmeraj verjel, da prevod Svetega pisma se mora narediti literarno. Lo que históricamente se conoce como el sistema gramático, cultural e histórico. Ker se v zgodovini razume kakor prevod zgodovine s pravilno gramatiko, gramatično. La iglesia del primer siglo, los apóstoles y los descendientes de los apóstoles usaron esta manera de interpretar. La Biblia se interpreta a sí misma. V prvotni cerkvi so apostoli prevajali Sveto pismo na ta način, dobesedno. Debemos de tener cuidado con la alegorización, espiritualización de la palabra. Moramo biti zelo pazljivi na prilike. Acomodar la palabra a lo que yo creo que dice la palabra. Moramo paziti, da ne prilagajamo besedo tistem, kar mi mislimo, da je Božja beseda. Esto fue muy posterior al comienzo de los apóstoles. Do tega je prišlo veliko kasneje, kakor tisti prvi začetki apostolov. Y creo que ahora mismo a las 4:20, después de comer habichuelas, este no sería el tema para enseñar. In jaz mislim, da zdaj ob 24, ko smo pojedli, pač ta fižol, ki smo pojedli, zdaj ni nekatera tema, da bi zdaj Pero lo mencionamos como algo importante. Ampak povemo, da je nekaj zelo pomembnega. Amén. Si algo estamos tratando en el día de hoy de exponer es lo principal que es la palabra en la vida del creyente. Če je nekaj, kar danes res skušamo, je to, da pokažemo, da je Božja beseda nekaj prvotnega in pomembnega v življenju enega vernika. Y eso es lo que hemos estado enseñando en el contexto de Primera de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14 en adelante. In to je to, kar smo nekako poskušali prikazati in naučiti iz tega verza, ki smo prebrali v 1. Timoteju od 3:15 naprej. Y hemos podido ver cómo el propio apóstol está hablando con Timoteo, le está diciendo que tiene esperanza de volver a verle pronto. In smo lahko videli, kako Pavel Timoteju govori, da ima upanje, da ga bo ponovno videl. Pero si él tardaba, le escribía para que Timoteo supiera cómo debía conducirse en la casa de Dios. In smo rekli, da če bi slučajno zamujal, je pisal Timoteju, zato da bo Timotej vedel, kako se mora voziti, kako mora hoditi v Božji hiši. Hemos tratado de ver la importancia de este término, de esta expresión. Smo poskušali videti, kako pomembna je ta beseda, Božja hiša. Hemos podido ver lo santo en cuanto a lo que la iglesia es y representa para Dios en la Escritura. Smo lahko videli tisto sveto in kaj realno pomeni cerkev za Boga. Por eso el apóstol lo primero que dice es casa de Dios antes que iglesia del Dios viviente, que puede ser un término, si cabe, más profundo. Se pravi, zaradi tega pravi apostol prvo hiša od Boga, kakor cerkev, zato ker ima cerkev še nekako en globiški pomen. Esta casa de Dios, esta iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Smo rekli, da to je steber in opora resnice. Y el apóstol fundamenta lo que él quiere decir en el maravilloso y glorioso grande misterio de la piedad. In apostol tam vzpostavi, kako velik in kako prečudovita je ta skrivnost pobožnosti. Hemos podido ver qué es el misterio de la piedad. Smo lahko videli, kaj je skrivnost pobožnosti. Es el conjunto de doctrinas, verdades que tienen que ver con la humanización de Jesucristo en la Biblia. Smo videli, da vse skupaj, ko govorimo o pobožnosti, ima zavideti s tem v vsem, kar je bil Jezus Kristus tukaj na zemlji. Dios se manifestó en carne.
Bog se je pokazal v mesu. Fue justificado en el Espíritu, Je bil v duhu opravičen. visto por los ángeles, Angeli so ga videli predicado a los gentiles, in je bil pridigan poganom. creído en el mundo Ljudje so verovali van y recibido en gloria. in je bil zdvignjen v slavi kot čepe. Así terminamos en esta mañana. Tako smo zaključili današnji jutro. Estamos ante una verdad muy gloriosa. Zdaj smo pred eno ogromno, prečudovito resnico. Estamos ante una verdad trascendental. Smo pred eno resnico, ki je veliko več, kar lahko razumemo. Una verdad de la que depende nuestra existencia eterna. Eno resnico, od katere je odvisna naša večnost. Todo el propósito de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad está fundado sobre este misterio de la piedad. Ves namen od Boga za človeštvo je že od preteklosti in do večnosti naprej vse se usmerja v to, v kaj je pobožnost. ¿Y ahora qué hacemos con esta teología? In zdaj kaj naredimo s to teologijo, ki smo prijeli? Hemos podido comprender cuán grande es Dios. Smo lahko razumeli, kako velik je Bog? No porque yo lo haya dicho hoy, esta mañana, porque ustedes ya lo saben. Ne zato, ker to sem jaz povedal danes zjutraj, ampak zato, ker vi to veste. Hemos podido comprender la profundidad de aquel que es eterno, increado, sin cuerpo, aquel que es espíritu, y poder ver que la segunda persona de la trinidad de Dios toma un cuerpo de hombre y es Dios. Smo lahko razumeli, kako veliko je to in kako globok je tisti, ki je v bistvu vzel telo enega človeka in se je učlovečil v telesu Jezusa Kristusa. Evidenciando que Él es Dios, In pokazal, da on je Bog. muriendo en una cruz, Ko je umrl na enem križu, resucitando al tercer día, ko je vstal od mrtvih na tretji dan dándonos el fundamento de la iglesia, in nam je dal en temelj cerkve, fundamento de la casa de Dios. temelj Božje hiše. ¿Y ahora qué hacemos con esto? In zdaj, kaj bomo naredili s tem? ¿Dormimos? Spimo? ¿O realmente comprendemos la responsabilidad que tenemos? Zdaj realno lahko vidimo, kakšna je odgovornost naša pred Bogom. Pablo ha hablado de la casa de Dios. Pavel je govoril o Božji hiši. La casa de Dios tiene que ver, el término original es edificio, en griego es ikos. Edificio, casa. Beseda Božja hiša ima zavideti iz preprosto eno hišo. Termin v grščini je stavba. Ahora la casa está habitada por una familia. Zdaj ta hiša, v tej hiši stanuje ena družina. La Biblia nos enseña que nosotros ya no somos extranjeros, ni advenedizos, ni gente que no sabe nada del mundo. Sveto pismo nas uči, da mi nismo več tujci, da nismo preprosto nekateri, ki ne bi vedeli nič na svetu. Amén. Amen. Eso enseña Pablo a los Efesios. To uči Pavel Efežanom. Somos conciudadanos con los santos Pravi, da smo someščani s svetimi y miembros de la familia de Dios, in da smo deli Božje družine, donde todos somos hermanos en Cristo, kjer smo vsi bratje v Kristusu, očiščeni po istem Bogu, en una igualdad en Cristo Jesús. v eni enakosti v Jezusu Kristusu. ¿Y ahora qué hacemos con todo eso? In zdaj kaj bomo ¿Esto naredili es z un vsem tem? trabajo solo de pastores Je to en del samo za pastirje, za pastorje, o de los ancianos de la iglesia? ali za starešine v cerkvi, ¿O es un trabajo de cada creyente ali je en del vsakega vernika, que comprende la grandeza de lo que estamos viendo ki razume veličanstvo tega, kar vidi y se convierte en un administrador en la casa de Dios? in se sprevrne v nekaterega, ki dela v Božji hiši. Cada creyente nacido de nuevo, Vsak vernik, ki se je rodil na novo, traído a la nueva vida en Cristo Jesús, tiene una responsabilidad en Dios. ki je bil pripeljan v eno novo življenje v Jezusu Kristusu, ima eno odgovornost v cerkvi. Primeramente, ser un ejemplo, tener una vida espiritual dentro de la iglesia. Na prvem mestu mora imeti eno duhovno življenje in mora biti primer drugim Y dar a conocer el misterio de la piedad, in mora dati poznati ta ministerij pobožnosti el misterio de la fe. in to skrivnost vere.
Ahora en esta tarde vamos a ver cómo en este momento la grandeza de la verdad es perfecta, no hay manera de estropearla. Zdaj, po tem popodnevu bomo videli, kako je to vse skupaj perfektno in ni nobenega načina, da bi to lahko uničili. Pero ahora la vida que cada uno vivimos es diferente. In zdaj življenje, ki vsak od nas živi, je drugačno. El deseo que tenemos para con Dios no es igual en cada creyente. Želja, ki imamo do Boga, ni ista v vsakem od nas. El amor por la palabra no es igual en cada creyente. Ljubezen do besede ni ista v vsakem verniku. El deseo de crecer espiritualmente no es igual en cada creyente. Želja, da bi duhovno rasli, ni enaka v vsakem Y aquí verniku. es donde tenemos las dificultades. In tukaj imamo težave. Dios no tiene dificultad en mostrarnos quiénes somos. Bog nima nobenega problema v tem, da nam pokaže, kdo smo. Él quiere enseñarnos cómo somos, On nas hoče naučiti in nam pokazati, kakšni smo. pero Él quiere que nosotros le comprendamos para un propósito. Ampak on hoče tudi, da ga razumemo zato, ker ima en namen za nas. Me maravilla mucho cuando Jesucristo en la última cena Meni je tako lepo, kadar vidim, ko je Kristus na zadnji večeri, quedaban horas para morir en una cruz. ker so samo še manjkale nekaj ur, dokler bo on umrl na križu. Estaba rodeado de la gente más amada por Él, Je bil obkoljen s tistimi ljudmi, ki je imel najrajši, njegovi prijatelji, sus apóstoles, apostoli, sus discípulos. njegovi učenci. Ahí están en ese último momento. V tem zadnjem trenutku so vsi. Cristo está sabiendo qué hay en los corazones de cada uno. Kristus ve, kaj je v srcu od vsakega od njih. ¿Qué era lo más importante en el corazón de esos hombres en esos últimos momentos con el Cristo que caminaba en esta tierra? ¿Qué era el pensamiento de ellos? In kaj je bilo tisto, ki je bilo najpomembnejše v njihovih srcih v tistem trenutku, ko so hodili po tej zemlji z Jezusom? ¿Quién sería el mayor? Kdo bo večji? ¿Cómo somos los hombres, verdad? Kakšni smo ljudje? ¿Cómo puede ser esto? Kako je to možno? ¿En qué usted estaría pensando si estuviera al lado de Jesucristo horas antes de morir en una cruz? ¿Pensaría en esto? V kaj, Yo no. o čem bi razmišljali vi, če bi bili nekaj ur pred Kristusovo smrtjo z njim? O čem bi razmišljali? Pero nos engañaríamos a nosotros mismos. Ampak edino bi prinesli sami sebe okrog. El hombre por naturaleza es egoísta, Človek je egoist po naravi. es protagonista. Hoče biti prvi. Le es difícil anteponer las cosas primero que él. Mu je težko postaviti stvari pred njega. A mí me pasa. Meni se dogaja to. A lo largo de mi vida como creyente he aprendido, he visto tantos errores y veo constantemente errores en mi vida. Velikokrat v mojem življenju sem videl toliko napak in še kar vidim. Pero Cristo sabe qué fue lo que les dijo a sus hombres. Ampak Kristus, veste, kaj je rekel svojim tem učencem? Él ya les había corregido tiempo antes acerca de esa conversación de quién es el mayor, ya les había dicho, esto no es importante. On jih je že pred časom prej popravil in jim je rekel, to ni tisto, kar je realno pomembno. Y en ese último momento ve como aquello que él dijo no sirvió de mucho, seguían pensando igual. In v tem zadnjem trenutku je on videl, da tisto, kar jim je rekel, ni zadostovalo, ker so še zmeraj razmišljali na isti način. ¿Cuánto tenemos que aprender las personas con responsabilidad en la iglesia? Koliko moramo se naučiti ljudje, ki imamo eno odgovornost v cerkvi? Tenía que ser muy frustrante para el Señor ver en qué situación se encontraban sus discípulos. Sigurno je frustriralo, kadar je videl Gospod, v kakšni situaciji se je nanašala cerkev in tisti, ki jih je on ljubil. Allí estaba Pedro, Tam je bil Peter. le quedaban horas para apostatar. Samo še ure so manjkale, dokler bo zatajil Jezusa. Todos le iban a dejar solo. Vsi naj bi ga pustili samega. Jesús lo sabía. On je vedel, da ga bojo pustili samega. ¿Quién inspiró a Zacarías? Kdo je navdihnil Zakarijasa? No viene ahí y dirán al pastor y las ovejas se esparcirán. Ne pride tam, da bodo udarili pastirja in ovce se bodo razkropile. Jesús no dijo, el Hijo del Hombre va según lo que está escrito de él. Božji sin bo hodil po tistem, po čemer je zapisano v njem. Él sabía.
On je vedel. Sin embargo, les dijo, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ampak vseeno jim je rekel, vi ste tisti, ki ste bili z mano v vseh preizkušnjah. ¿Te puedes comprender esto? Ti lahko razumeš to, ¿Qué diferentes nos vemos nosotros y cómo Dios nos ve? kako različne se vidimo mi in kako nas vidi Bog. Si por un momento nuestra mente fuera aquí puesta en claridad y pudiera verse lo que pensamos unos de los otros, sería vergonzoso. Če bi samo za en trenutek tukaj postavili misli od vseh nas, da bi se videli, bi bilo nekaj sramotnega. Pensamos barbaridad. Mislimo veliko neumnosti. Cosas que ni tu esposa ha oído pensar en tu cabeza, ni la gente más cercana a ti. Stvari, ki tvoja žena ni niti pomislila, da imaš ti v tvojih mislih, niti ljudje, ki so bližnji tebi. Estaría bien que se descubrieran todas las verdades de nosotros aquí. Bi bilo dobro, da bi se res videli vse te stvari tukaj od nas. Ni uno aquí estaría de pie. Niti eden od nas tukaj ne bi ostal po konci. Estaríamos avergonzados contra eso. Bi bili osramočeni na tleh. Pero Dios no nos trata así. Ampak Bog nas ne smatra na ta način. Él ve a Pedro y le dice, tú eres mi amigo. On vidi Petra in mu pravi, ti si moj prijatelj. Tú has permanecido conmigo hasta aquí. Ti si ostal do tukaj z mano. Aquel que iba a decir en horas, no le conozco, no sé quién es. Tisti, ki bi rekel čez nekaj ur, ne vem, kdo je, ne poznam ga. Esto es lo que realmente nos anima en la iglesia. Dios tiene una visión de nosotros, tiene una visión de la iglesia, tiene una visión del mundo, tiene una visión del evangelismo maravillosa, perfecta, precisa, preciosa. To je res tisto, kar nas opogumlja v cerkvi. Bog ima za nas en perfekten načrt za to, da pridigamo, za to, da smo živi, za to, da evangeliziramo. Dios tiene cosas para ti en esta tarde. Bog ima zate stvari v tem popoldnevu. En este momento, V tem trenutku tómalo para ti. vzemi to zate. Amén. Amen. Entonces aquí tenemos ya la primera dificultad. Estamos ante una gran revelación, pero sin embargo nosotros no estamos muchas veces a la altura de esta verdad. Tukaj imamo že prvo težavo. Imamo eno veliko razumetje, ampak nažalost mi velikokrat nismo na tisti ravni, da bi lahko razumeli to razumetje. Pero la gracia de Dios nos consuela Ampak Božja milost nas tolaži y nos ayuda a ir adelante. in nam pomaga, da hodimo naprej. Vamos a ir un momento a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Gremo za en trenutek v prvo pismo Korinčanom. Vamos a ir al capítulo 2, al versículo 6. Drugo poglavje, vers 6. 6. ¿Qué? Yo, claro, como no entiendo lo bueno, aquí yo soy el más atrasado de todos. 2:6. Bueno, vas a leer el verso 6, el verso 7 y el verso 8. Pa vendar poznanjamo modrost in sicer med popolnimi. Toda ne modrosti tega sveta, tudi ne modrosti voditeljev tega sveta. Ti minevajo, mi oznanjamo Božjo modrost v skrivnosti. Tisto prikrito, ki jo je Bog pred veki naprej določil za naše veličastvo. Bueno, aquí tenemos un asunto que es de vital importancia. Estamos en los primeros compases de la epístola del apóstol Pablo a los Corintios y si tenemos una idea expositiva o ordenada, Tukaj imamo zdaj nekako težavo in tukaj bomo videli. Zdaj, če bi tukaj res pripeljali in bi nekako se potrudili iz tega teksta ven potegniti vsako malenkost in jo izpostavili. Sabemos perfectamente que Pablo de Atenas fue a Corinto. Vemo, da je Pavel šel iz Aten v Korintu. Esto fue en su segundo viaje misionero. To je bilo na njegovem drugem potovanju kakor misijon. Él estuvo ahí 18 meses predicando el evangelio. On je tam pridigal evangelij 18 mesecev. Y de Corinto fue a Éfeso, desde donde escribió esta carta. In iz Korinta je šel v Efeso. Y tuvo que escribir una carta corrigiendo a los creyentes corintios.
И не могу написати едно писмо да ја лако поправил вернike. Ahora, él está diciendo, cuando comienza el capítulo 2, dice, yo cuando fui a vosotros realmente no fui con una capacidad humana. И тука е, кога зачне с други поглавје, он прави, јас сум шел к вам, ампак нисам шел из едно приправлjenost човешко. No quise saber otra cosa que de Cristo y este crucificado. Нисам хотел видети други ствари како од Христуса и тега крижанega. Dice, mi predicación y mi palabra no fueron de humana sabiduría, Моја беседа и моја придига нисо човешка мудрост, sino con una demostración de poder y espíritu, ампак ен приказ мочи духа, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría humana, Da. sino en el poder de Dios. зато да ваша вера нима препросто ен темел на човешки мудрости, ампак во Божјиот духу, во Божји моќ. Ahora, hasta aquí podemos ver que todos están en el mismo nivel. До тука е лако видимо да се си на исти равни. Todos son el fruto y la consecuencia de la predicación del Evangelio. Си со садеж и последица придигање Евангелија. Y realmente los corintios habían sido muy bendecidos por Dios. И реално со били коринчани рез зело благословени од Бога. Una iglesia grandemente bendecida por dones, pero muy carnal. Една церква ки ја била рез благословена с великими дарови, ампак ја живеела од месо. Ahora observa este versículo 6, míralo atentamente. Тука е погледај здеј верс 6. Es necesario que nosotros realmente podamos comprender el giro que el apóstol da aquí. Ја помегно да ми тука е рез дојавамо какшен обвинек постои наредо апостол на хитро. Él acaba de concluir, como hemos concluido en esta mañana. Grande es el misterio de la piedad. Acaba de hablarles del Evangelio y la demostración del poder que el Evangelio tiene. Он ја за екрет ја говорил да како велика е скривност побожности и какшна моќ има Евангелие. Cuando nosotros venimos a Cristo, no sabemos nada de Cristo. И кога ми придемо Христосо, не вемо ничо Христосо. No sabemos nada de Dios. Не вемо ничо Богу. No preguntamos por Dios en el mundo. Не опрашамо на свету за Бога. Yo soy creyente por algunos años. Јас сум же некај лет верник. He tenido hijos en mi casa, han sido enseñados por el Evangelio. И сум имел синове во моја хиши и со научени во Евангелието. Pero un día tuvieron que entender en su corazón que no sabían nada de Dios. Ампак еден со могли у својих срци разумети да не вејат ничо Богу. Y que eran pecadores. И да со грешни. Y que tenían que arrepentirse. И да со се морали покесати. Y que necesitaban una fe para salvarse. И да со потребували веро да се лако одреши. Aquí todos comenzamos en este punto de partida. Тука сме уси зачели на тези точки. Pero esto no es el todo de la vida cristiana. Ампак тоа не се о христијанском живење. La salvación es el comienzo de la vida cristiana. Отречение е препросто еден зачеток живења како христијан. La salvación es el inicio de la vida cristiana. Одрешение е зачеток живење. El Espíritu Santo es el mismo en todos nosotros. Свети Дух е исти у всакого од нас. Sus intenciones son las mismas para con todos nosotros. Негови намени со исти за всакого од нас. Pero no todos aprovechamos igual el tiempo. Ампак уси не искористимо часа на исти начин. En esta noche puede haber personas aquí que no tienen a Jesucristo, seguro. Во тие ночи е лако тука меѓу нами луѓе кои немају Јесуса Христоса во своето живење. Pero aquellos que somos creyentes, Ампак тисти кои смо верници, no todos tenemos el mismo interés. немамо уси исте мотивации. Ahora, lo más importante no es el interés que tú tienes en el Señor. Најпомembno е то нито колку си ти заинтересиран за Бога. Es el interés que yo tengo en el Señor. Помembno е то какшен интерес имам јас во Бога. Yo tengo que verme a mí mismo. Јас се морам видет самега себе. De nada me vale verte a ti. Нич ми не помага че гледам тебе. De nada me vale pensar de otros. Нич ми не велја че мислим само о другите. Yo tengo que pensar de mí. Јас морам мислити о мене. Usted debe de pensar de usted aquí en esta tarde. Ви морате мислити о себе. Son las 5 de la tarde. Ура е 5 поподне. Tengo la barriga muy llena de habichuelas. Имам требух полен фижола. Tengo sueño. Сум заспан. Me encanta África. Ir a predicar a África me gusta. Мам врат Африка. Ми е тако шеч кога грем во Африка придигат Евангелие. Porque ellos se sientan en la silla. Zato que no они се уседеју на Y столе. no lleva uno 3 minutos predicando.
In jaz še nisem prišel do 3 Ya dni. tienen sus brazos aquí atrás. In imajo že svoje roke na glavi Y ya están durmiendo y estirándose y bostezando. in se jim zeha in... Tenga libertad. Meni, bodi svoboden. Duerma si tiene sueño. Če si utrujen, spi. Pero si algo tiene que decirle Dios, se lo está perdiendo. Ampak če ti ima Bog danes kaj zapovedati, Y usted es el único culpable in si edini, ki je kriv za to. de no oír algo que pueda bendecir su alma. Zato, ker nisi poslušal nekaj, kar bi lahko blagoslovilo tvojo dušo. Cristianos todos, Vsi kristjani, pero las mismas ganas no las tenemos. ampak nimamo vsi iste volje. El cristianismo es una carrera larga, Kristjanizem je ena karera dolga, es una carrera que necesita paciencia, ki potrebuje potrpežljivost, que necesita mantener una esperanza viva, un deseo. ki mora vlivati v nas eno veselje živo, eno upanje živo. Cristianismo no es religión, Kristjanstvo ni preprosto ena religija, no es la emoción de un momento. ni eno poživetje za en trenutek. Dios no le pregunta a usted si tiene ganas. Bog vas ne vpraša, če ste pri volji. Él le amó y murió por usted cuando usted nunca le deseaba. On je umrl na križu, kadar vi ga niste nikoli želeli. Él está esperando de usted todo. On pričakuje od vas Su vse. vida, Vaše su življenje, tiempo. vaš čas, Que Él sea su todo. da je on vse od vas. Que sea lo primero en su Da vida. je on zmeraj na prvem mestu za vas. Este era el fundamento de aquellos hombres a quien Dios llamaba. To je temelj tistih mož, katere je Bog poklical. Dios santificó a los corintios. Bog je počaščil, Los llamó en Cristo Jesús. jih je poklical v Jezusu Los Kristusu, capacitó con dones. jim je dal moč in darove, Les bendijo con toda esperanza jih je blagoslovil z vsem upanjem, para que ellos pudieran vivir como santos en esta tierra. da bi oni lahko živeli kakor sveti na tej zemlji. Moisés dijo al pueblo de Dios, Mojzes je rekel Božjem ljudstvu, aquel pueblo que Dios escogió entre todos los pueblos. tistemu ljudstvu, ki ga je Bog izbral med vsemi ljudstvi. Dice Deuteronomio 6:4 lo que se conoce como el Shema hebreo. Pravi v Deuteronomiju 6:4. Oye Israel, Poslušaj Izrael, Jehová tu Dios, uno es, solo hay un Dios. Jehova tvoj Bog, samo eno je. Esto es el conocimiento que Dios nos revela. To je to poznanje, ki nam Bog razodene. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. In ljubil boš tvojega Boga z vsem tvojim srcem, z vso tvojo dušo in z vsem tvojim močmi. Y esta será tu vida, pondrás esta verdad aquí en el frontal de tus ojos. In to bo tvoje življenje, to boš postavil tukaj pred tebe, da jo vidiš Cuando vedno. entres en tu casa lo verás en el marco de tu puerta. In ko prideš v tvojo hišo, boš videl to na štoku tvojih vrat. Al levantarte y al acostarte, Ko se boš dvignil in ko se boš šel spat, lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. boš to pokazal vsem tvojim sinovom in sinovom tvojih sinovov. ¿De qué nos vale una revelación si no vivimos? Zakaj nam velja eno razodetje, če ga ne živimo? ¿De qué nos vale una teología que hincha mi cabeza pero que no manifiesta vida? Kaj nam pomaga ena teologija, ki nam napolni glavo, ampak ne pokaže nobenega življenja? Ne da. Nič. Esto era lo que estaban viviendo los corintios. To je tisto, kar so tam živeli Korinčani. Y esto es lo que nosotros podemos vivir. To mi lahko živimo. Tenemos que despertar. Moramo se zbuditi, Tenemos que entender moramo razumeti, para poder comprender que aunque la demostración del poder del Espíritu fue evidente, da lahko vidimo in razumemo, da čeprav je Sveti Duh se jasno pokazal, el verso 6 nos dice, pero, v 6. verzu pravi, ampak, este pero aquí es importante, yo no sé cómo dice en esloveno, ¿qué es la palabra ahí? Verso 6, ¿qué es la palabra ahí cristiana? pa vendar, Pero yo no entiendo, en español, pa vendar, pero, Ampak, vendar. ampak, en pero, sería el... Ya. Es como si yo te digo, Bostián, eres muy guapo. ¿Sí? kakor če bi jaz rekel Boštjan, si Muy zelo lep, rico, zelo velik, muy slim,
Zelo suh, Hasta aquí todo suma. tukaj je bilo vse na gor, so Todo se bien. vse v redu. Pero Ampak, ese pero ya no te va a gustar tanto. tam pa ti že ne bo tako všeč. Este pero aquí tiene mucho que enseñar Tukaj, ki pravi, pa vendar, para poder comprender dónde está nuestro corazón. da lahko razumemo, kje je naše srce. Y ahora, ¿qué dice el apóstol? In kaj pravi zdaj apostol? Hablamos sabiduría Govorimo modrost. a todos. Vsem. Resulta que ahora Pablo hacía acepción de personas. Mislite, da je Pavel delal razliko med ljudmi? ¿Qué nos está diciendo el apóstol? Kaj nam pravi tukaj apostol? Pablo compartió su sabiduría con todos. Pavel je podelil svojo modrost vsem. En este contexto de Corintios, la sabiduría sabemos que es equivalente al Evangelio, a la palabra de la cruz. V tem kontekstu tukaj v Korinti moramo vedeti, da nam govori o isti besedi, da ta modrost je isto kakor evangelij. Pero hermanos, la palabra de la cruz en cuanto a lo que es el comienzo de la vida es leche. Ampak moramo vedeti, da beseda križa na začetku, kakor verniki, je preprosto mleko. Sencillamente es el comienzo de la vida. Je začetek življenja. Todavía queda mucho que ver, mucho que entender, mucho que aprender. Še veliko moramo videti, veliko se moramo naučiti in veliko moramo prehoditi. Queda mucho que madurar, mucho que crecer. Veliko moramo še rasti in moramo pridobiti veliko modrosti. Y de esto va a depender mucho las ganas que tú tengas de relacionarte con la palabra de Dios. In od tega je odvisno, koliko volje imaš ti, da si v relaciji z Božjo besedo. Yo acabo de tener una nieta, Jaz sem ravnokar dobil eno nečakinjo, tiene 3 semanas. vnukinjo. 3 semanas tiene. 3 tedne ima moja vnukinja. Bebe leche Pije mleko y le hace bien la leche. in mleko za njo je dobro. Pero en cuestión de un año la leche sola no va a llegar. Ampak v enem letu mleko ne bo zadosti. Tiene que comer alimento. Mora jesti drugo hrano. Entonces podemos ver que este evangelio que hemos oído Tako da moramo videti, da ta evangelij, ki smo poslušali y que claramente hemos comprendido en el momento de nuestra conversión, in ki smo ga razumeli v trenutku, ko smo se spreobrnili, un pecador ve a Cristo, en grešnik vidi Kristus, ve la cruz, vidi križ, comprende que es pecado, razume, kaj je greh, comprende que es fe, razume, kaj je vera, comprende quién es Dios, razume, kdo je quién es Bog Cristo, in kdo je Kristus quién es el Espíritu in Santo. kdo je Sveti Duh. Sabe que tiene que pedir perdón, Ve, da mora prositi odpust za svoje grehe. recibe una nueva vida, es un santo, Prejme eno novo življenje in comprende je svet, santidad, razume svetost, pero sin embargo no ha hecho más que comenzar a comprender. ampak ni naredil več, kakor to, da je začel razumevati. Por eso muchas veces las iglesias Zato velikokrat v cerkvah viven los problemas que viven, živijo probleme, ki živijo, porque no crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios. zato ker ne rastemo v poznanju Božje besede. La palabra de Dios, hermanos, no es un lujo, Božja beseda ni en luksus, no es algo que únicamente tiene que ver con 4 escogidos, ni nekaj, kar bi imelo preprosto zavideti med 4 izbranimi, ni para gente intelectual. niti ni preprosto za intelektualne ljudi. La palabra de Dios es para usted. Božja beseda je za Es una vas. gracia de Dios para usted. Je ena Božja milost za vas. Dios le enseñará, Bog vas bo naučil, Dios les llevará adelante, le hará crecer. Bog vas bo peljal naprej in vas bo delal vas, da rastete, para poder comprender sabiduría. da boste lahko razumeli modrost. Ahora aquí podemos ver que Pablo no está haciendo diferencia. Tukaj lahko vidimo, da Pavel ne dela nobene razlike. Él está hablando de unos que han alcanzado madurez, On preprosto govori o nekaterih, ki so že dosegli modrost. lo cual nos está enseñando que otros no eran maduros. In kaj nam pravi? Da drugi preprosto še niso zrasli. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Kaj pravi tukaj apostol? El apóstol está diciendo que algunos realmente no estaban creciendo en la palabra y otros sí. Preprosto govori to, da nekateri so rasli v Božji besedi in drugi ne. Que la misma palabra era escuchada por todos,
Isto besedo so poslušali vsi, pero no era aprovechada igualmente por todos. ampak niso jo vsi enako izkoristili. Observa lo que aquí te está diciendo. Los que han alcanzado madurez Tisti, ki so dosegli modrost, son aquellos que han comprendido la sabiduría. so tisti, ki so razumeli modrost. Está hablando sabiduría no de este siglo. Govorimo o modrosti ne iz tega stoletja. Sabiduría que no tiene que ver con esta era. Modrost, ki nima zavideti iz to epoko. Cuando nosotros somos transformados, entramos en una relación con el siglo venidero. Ko smo mi spremenjeni, vzpostavimo en stik s prihodnim vekom, En la era venidera. prihodni vek. Cuando nosotros podemos comprender la cruz, vemos que la cruz tiene un alcance muy grande. Ko razumemo križ, vidimo, da križ ima en doseg zelo velik, La cruz tiene un alcance cósmico. ima v cel kozmos dosežen. Cristo reconcilió a través de su cuerpo todo lo que había sido afectado por el pecado. Bog je vzpostavil eno zvezo med Bogom s tem, kar je naredil na križu za nas. Por lo tanto, esta sabiduría del siglo venidero realmente tiene que ver con la presencia de Cristo aquí en la tierra. Zato ta modrost v prihodnem veku ima zavideti z osebo v Jezusu Kristusu tukaj na zemlji. Los postreros tiempos V prihodnih časih comienzan el día que Jesucristo nace en esta tierra. začnejo v tistih dnevih, v katerih se je Jezus Kristus rodil na tej zemlji. El reino de los cielos, no el reino de Dios, el reino de los cielos se ha revelado en el sentido espiritual con el nacimiento de Cristo aquí en la tierra. Božje kraljestvo se je razodelo s Kristusovim rojstvom tukaj na svetu. Hay un reino que tiene que ver con el siglo venidero y también hay un reino que tiene que ver con el pueblo de Israel. Hay muchas cosas que tenemos que comprender en la Biblia y que no se comprenden tan fáciles. Je eno kraljestvo, ki ima zavideti s prihodnim vekom, in je eno kraljestvo, v katerem danes že živimo. Ni tako lahko razumeti vse te stvari. Moramo razumeti, da vse je začelo s Kristusovim rojstvom. Versículo 7. 7. vers. Vienen a decir lo mismo, mas hablamos sabiduría de Dios en Mi oznanjamo Božjo modrost v misterio. skrivnosti. La sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Tisto prikrito, ki jo je Bog pred veki vnaprej določil za naše veličastvo. Sabiduría no de este siglo. Ne modrost tega veka, Sabiduría no de los príncipes de este siglo que perecen. ne vladarjev tega sveta, ki bojo ostali tukaj. Los príncipes de este siglo evidentemente son los gobernantes humanos. Tisti, ki so danes poveljujejo, so z tega sveta. Son aquellos que, aún influenciados por todas las huestes diabólicas, tienen autoridad en este mundo. So tisti, ki, čeprav imajo en ogromen vpliv od Satana na svoja življenja, imajo priložnost, da vladujejo v tem svetu. No se preocupe por quién es el presidente del gobierno. Ne skrbi, kdo je predsednik države. Todo está en la soberanía de Dios. Vse je v Božjih rokah. No mire para Trump, Ne glej Trumpa, no mire para Pedro Sánchez. ne glej Pedra Sančeza. Usted es cristiano, Si ti kristjan, usted es creyente, si ti vernik, usted va a gobernar el mundo. vi boste kraljevali Usted va a svet. regresar con Cristo a gobernar en este mundo. Vi boste začeli s Kristusom poveljevati tem Este es svetu. el gobierno que nos importa. To je ta oblast, katera nam res, katero moramo res misliti na njo. Es la sabiduría de la era venidera, To je ta modrost prihodnjega veka, no de los príncipes de este siglo. ne tistih, ki so danes prvi na tem svetu. Pero es una sabiduría que está oculta. In ta modrost je skrita, Se predica como misterio, se pridiga kakor skrivnost, porque es la revelación de Dios. kajti je razodetje od Boga. Ahora esta sabiduría está dispuesta por Dios To razodetje od Boga je postavljeno pred nas iz Boga. desde antes de los siglos. Še predno se je vse začelo. ¿Cuándo es eso? Kdaj je bilo to? Cuando nada existía. Ko ni nič obstajalo, Cuando solo Dios era. ko je bil samo Bog. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Oče, Sin in Sveti Duh dispusieron una sabiduría so predstavili
eno modrost, que sería predicada a través del Evangelio. ki bo pridigana preko Esto evangelija. es una gran maravilla. In to je eno res velika čudežna stvar. Observe lo que dice el verso 8. Poglej, kaj piše v 8. verzu. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, Te ni spoznal noben mogočnik tega sveta, porque si la hubieran conocido, kaj ko bi jo nunca spoznali, habrían crucificado al Señor de la... Gospoda veličastva pač ne bi križali. Esto nos está enseñando cosas fundamentales. In to nas uči temeljne stvari. La sabiduría es dispuesta antes de los siglos, Ta modrost od Boga je pripravljena za nas že predno se je vse začelo, revelada por la propia persona del Hijo de Dios, ki nam je razodeta v sami osebi Jezusa Kristusa, que es el Señor de la gloria. ki je Gospod slavi. Recuerda, el Señor de la gloria tiene que ver con tu glorificación. Zapomni si, da Gospod slavi ima zavidati s tvojo slavo. Es tu meta, To je tvoj cilj, es tu destino, to je tvoj konec, es lo que esperas en esta vida. to je tisto, kar ti pričakuješ v tem življenju. No esperamos en asuntos de este siglo, Ne čakamo v zadevah tega sveta, esperamos en los asuntos de la era venidera. čakamo zadeve prihodnega veka. Y esos asuntos se harán perfectos y reales In te zadeve bodo realne in popolne, cuando el Señor Jesucristo ko bo Gospod Jezus Kristus llame a su iglesia. nas poklical svoji cerkvi, ko bo on poklical svojo cerkev k sebi. Esto es lo que enseñó el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 a partir del versículo 13. To je naučil Pavel v prvem pismu Tesaloničanom 1:4. El Señor Jesucristo arrebatará a su iglesia. Jezus Kristus bo prišel po svojo cerkev. ¿Cuándo? Kdaj? En cualquier momento. V katerem trenutku, v katerem No koli. queda ni una sola señal que digamos tiene que cumplirse para que el Señor Jesús arrebate a su iglesia. Ni popoln nema nobenega znaka več, ki bi se moral dopolniti, da lahko Jezus pride po svojo cerkev. Entonces, en ese día, en ese momento, In na tisti dan, v tistem trenutku, puede ser ahora mismo, je lahko zdaj. aquellos que han muerto en Cristo Tisti, ki so umrli v Kristusu, resucitarán, bodo ostali od mrtvih, aquellos que vivan para ese momento serán in transformados, tisti, ki živijo za tisti trenutek, bojo spremenjeni, todos serán reunidos con el Señor en el aire para estar para siempre con el Señor. in vsi se bodo združili z Gospodom v zraku in bili z njim večno. Dice, animaos los unos a los otros con estas palabras. Opogumite drug drugega s temi besedami. Ese será el comienzo To je začetek de la iglesia glorificada. cerkve, ki je posvečena Bogu. Hoy solo hay un hombre glorificado, Danes je samo en človek poveličen y es el Señor Jesucristo. in to je Gospod Jezus Kristus. Él es nuestro representante sentado a la diestra de Dios, el Señor de la gloria. On je naš predstojnik na Božji desnici, Gospod slavi. Él es la garantía de tu resurrección. On je garantija tvojega prekršenja. En cualquier momento, V katerem koli trenutku el Señor llamará a su iglesia. bo Gospod poklical svojo cerkev. ¿Están preparados? Ste pripravljeni? Ha sido la gran esperanza de los cristianos que siempre To je bilo eno veliko upanje vseh kristijanov vedno. si la sabiduría que tú has escuchado en el Evangelio Če je modrost, ki si ti slišal v Evangeliju, no está llevando mi vida a una madurez con Dios, če te ta modrost ne pelje k enemu poznanju Boga, no me importa mucho lo que está por venir. mi je vseeno, kaj bo prišlo. Mi cristianismo es para este mundo, para esta tierra. Moje kristijanizmo je samo za ta svet in za ta trenutek. Pero si tu corazón está madurando, creciendo, Ampak če tvoje srce raste, ¿qué es lo que más deseas? kaj je tisto, kar si najbolj želiš? Estar con el Señor. Biti z Gospodom. No hay nada mejor para ti que estar con Él. Ni nič boljšega zate, kakor biti z Nada te Gospodom. ata a esta tierra. Nič te nima prevezanega na Yo ta amo a svet. mi esposa, Jaz ljubim mojo ženo. 16 años felizmente casado con ella. 26 let srečno poročen z njo. Amo a mis hijos,
Ljubim moje sinove, amo a mis hermanos, ljubim moje brate, amo muchas cosas que Dios en su gracia me ha permitido disfrutar. ljubim veliko stvari, ki mi je Bog v njegovi milosti dovolil, da sem jih lahko izkusil. Pero nada puede sustituir al Señor de la gloria. Ampak nič ne more nadomestiti Boga slave. Vivo para verle a Él. Živim zato, da ga bom videl. Y si hoy Dios me dijera, ¿qué prefieres? In če bi me danes Bog vprašal, kaj imaš rajše, Le diría, verte a ti. bi mu rekel, videti tebe. ¿Estamos preparados? Smo pripravljeni? ¿O todavía queremos disfrutar? Ali hočemo še kar naprej uživati na tem svetu? El Señor les permita disfrutar mucho de todas las cosas. Naj vam Bog dopusti, da lahko v obilju uživate v vseh stvarih, Pero que no sirvan para retrasar en su corazón el deseo de amarle a Él más que todo. ampak naj ne služijo za to, da bi se v vaših srcih ugasnila želja, da bi lahko ljubili njega nad vsemi stvarmi. Puede venir, llamarnos en cualquier momento. Lahko pride in nas pokliče v katerem koli trenutku. Y después, In potem Él vendrá a esta tierra como su iglesia, bo prišel na to zemljo, a juzgar esta tierra, bo sodil to zemljo, a gobernar esta tierra bo poveljeval na tej zemlji y a establecer la era venidera, in bo postavil ta prihodnji vek, en la que ya vivimos, v katerem že živimo, pero en la que viviremos más perfectamente cuando el Señor regrese. ampak v katerem bomo živeli še bolj popolno, ko se bo Gospod Jezus Kristus Este vrnil. mundo no va a mejorar, Ta svet se ne bo izboljšal, este mundo va a empeorar. ta svet se bo edino poslabšal, Solo mejorará edino bo izboljšalo, cuando el Señor de la gloria regrese. ko bo Bog slave, ko bo Gospod Jezus Kristus slave se vrnil. Y este mundo vivirá un periodo como nunca ha vivido de justicia, In ta svet bo živel en čas v pravičnosti, kakor ga ni nikoli živel. bíblicamente llamado milenio, Biblično se imenuje milenij, para dar paso, Milenio. para dar paso después a los nuevos cielos y la tierra nueva. zato da bodo potem lahko prišli nove nebesa in nova zemlja. Sabiduría que tiene que ver con el Señor de la gloria. Modrost, ki ima za videti z Gospodom slavo. Amén. Amen. Vamos a avanzar, vamos a ir a Colosenses un momento. Bomo šli za trenutek v Kološane, Y yo creo que, ¿qué tiempo llevamos? Es que yo me despido. koliko časa smo tukaj? Marcos, ¿qué tiempo llevamos? De predicación 45 más o menos. Bien, vamos unos minutos más. Bomo nadaljevali še nekaj minut. Vamos a ir al capítulo 1 de Colosenses. Gremo v prvo poglavje Kološanov. Para dar un poquito de respaldo a todo esto que estamos enseñando, Da bomo dali še malo moči vsem tem, o čemer rečimo. estamos viendo cómo el apóstol dijo, pero hablamos sabiduría entre aquellos que han alcanzado madurez. Vidimo, kako je rekel apostol, da res lahko občudujemo tisto modrost, ki so dosegli tisti. Aquí el apóstol Pablo a los colosenses nos enseña algo fundamental en cuanto a la amplitud y grandeza de lo que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Tukaj nas bo apostol učil nekaj res basičnega, nekaj temeljnega, vkoliko tisto delo, ki je Jezus Kristus na križu naredil za nas. Yo quiero que tengan ustedes en mente la importancia de que cada persona es diferente en el aprovechamiento de su vida. Jaz bi rad videl, da imate vi neprestano prisotno v vaših mislih, da vsi smo različni vkolikor kako izkoristimo čas. Y que el aprovechamiento de nuestra vida guarda una relación muy importante con la comprensión de la palabra. In da to ima eno relacijo zelo pomembno s tem, kako mi razumemo Božjo besedo. Usted tiene que mantener un oído constantemente abierto a Dios. Vi morate imeti eno uho zmeraj, konstantno, odprto proti Bogu. Si nosotros por un momento dijéramos aquí, bueno, vamos a hacer un pequeño estudio de Génesis 3. Če bi mi rekli tukaj za trenutek, bomo naredili en majčken studio o Genezi, 3. poglavju.
todos tendríamos algo que decir, ¿verdad? Bi vsi, vsak od nas imel nekaj za povedati. ¿Qué aprendemos en Génesis 3? Kaj se naučimo v Genezi 3? Rápidamente, Hitro. ahora mismo. Hay que estar preparados. ¿Qué aprendemos en Génesis 3? Kaj se naučimo v Genezi 3? Genezi 3, prva Mojzesova knjiga. Que todo lo que es pecador in da je odstranjen od Božje slave. ¿Y eso viene ahí? To pride tam, v Genezi 3. ¿Por qué aprendes que todo hombre es pecador? Lo estás usando romano. Ti si v pismu Romanu. ¿Sí? Pero está diciendo algo que enseña Génesis 3. Ampak govori o nečem, kar govori Geneza 3. poglavje. Pero está usando romano. Ampak uporablja pismo Romanu. ¿Qué dice? Greh, izgon Izrael. Greh, el pecado y la salida del paraíso. Correcto, ahí tenemos. ¿Qué más? Kaj še? Desobediencia del hombre. La desobediencia del hombre. Neubogljivost človeka. Más. Kaj še? La creación del mundo. Eso lo tenemos en 1 y 2 de Génesis. To imamo v 1:2, v Genezi 1:2. Ya estamos terminando este momento. Primera profecía de Cristo. Prva preromba o Kristusu. Seguramente unos saben, otros saben. Vemos que no todo el mundo Sigurno da eni vejo, drugi habla ne las vejo. mismas cosas de un capítulo. Vidimo da ne govorimo vsi o istih stvareh v enem poglavju. Él está usando Romanos. On uporablja pismo Rimljanov, Él está hablando de Génesis 3, on 14 govori y o 15. Genezi 3, Está hablando de la primera profecía mesiánica. Muy bien. govori o prvi prerombi o Masijasu. Pero ahí está hablando de mucho más que eso. Ampak tam govori o veliko več, kot samo o Él tem. está hablando de una enemistad. Tam govori o nekem nasprotju. ¿Entre quién? Med kom? Entre la serpiente Med kačo y quién más. in kom še. Y la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? In v Es Abel. semu ženske. Kdo je ta seme ženske? Es Set. Je Abel, je Set. No. Es Kdo je? Cristo. Je Kristus. Estamos hablando de un conflicto espiritual Govorimo o spiritualnem konfliktu, que va a solucionarse y solventarse en la cruz. ki se bo razrešil samo na križu. La derrota de la serpiente va a ser hecha en la cruz. Kača bo premagana na križu. Por lo tanto, la serpiente ha afectado el mundo, no solamente a Adán y a Eva, al mundo entero. Zato je ta kača imela en efekt na cel svet, ne samo na Adama in Evo, na cel svet. Podemos ver que el Evangelio es mucho más amplio que lo que aprendemos en un principio. Lahko vidimo, da je evangelij veliko večji, kakor tisto, kar smo razumeli na začetku. Es la sabiduría para aquellos que están alcanzando madurez. Je modrost za tiste, ki dosegajo rast. Es la sabiduría que hablamos en misterio. Je modrost, o kateri En govorimo revelación. v skrivnosti, v razodetju. Recuerden que ahora mismo es el propio apóstol que va a decir, citando Isaías 64, cosas que ojo no vio. Zapomni si, da bo zdaj apostol govoril o Isaiji 64, tiste stvari, ki jih oko ni videlo, Ni oído yo, ni uho slišalo, ni han subido en el corazón de un hombre. niti se niso dvignili v srce človekovo, Son las que Dios tiene preparado para los que le aman. ki ima Bog pripravljene za tiste, ki ga ljubijo. ¿De qué está hablando? O čem govori? Del Evangelio. O evangeliju. Sencillamente del Evangelio. Dios nos la reveló por su Espíritu. Bog nam jih je razodel o njegovim duhu. El Evangelio es el misterio oculto. El evangelij je skrivnost, skrita. Es la sabiduría predestinada desde antes de los siglos. Je modrost, ki je pripravljena že pred veki. Una correcta exégesis nos enseña que Pablo no está hablando de cosas que tienen que suceder en tu vida. Kadar študiramo res besedo na ta pravi način, vidimo, da niso stvari, ki imajo preprosto se biti v tvojem življenju. Dios tiene muchas cosas que tú no sabes para ti. Sí, yo estoy de acuerdo, pero no es lo que dice aquí. Bog ima veliko stvari zate, ki ti veš, seveda, ampak ne piše tukaj o tem. Realmente está hablando del Evangelio en su grandeza. Realno tukaj govori o evangeliju v vsem svojem veličastvu. Es lo que trato de decirles en esta tarde. To je tisto, kar bi vam rad povedal v tem popoldnevu.
Ahí podemos ver en cualquier capítulo de la Biblia mucho más de lo que pensamos o leemos. Tukaj lahko vidimo v katerem koli poglavju Svetega pisma veliko več, kako lahko mislimo ali verjamo. Pero hijo, esto va a depender Ampak para que si dobles tus rodillas to bo odvisno, con če la boš palabra ti de Dios. pokleknil in boš res iskal v Božji besedi. Dios no te va a enseñar así. Bog te ne bo naučil na tak način. Dios te va a enseñar de rodillas. Bog te bo naučil na kolenih. Dios te va a enseñar ahí. Bog te bo učil tukaj. No te va a dar una clase de informática. Ne bo ti dal informatičnega pouka. Te va a revelar su palabra. Ti bo razodel njegovo besedo. Esto es lo que estoy hablando. To je tisto, o čemer govorim. Y es para cada uno de nosotros. In je za vsakega od nas, Es para ustedes. je za vas. La sabiduría oculta. To je ta skrita modrost. La gloria del Evangelio. To je ta slava evangelija. Las verdades del Señor de la gloria. To so te resnice Gospoda slave. Para el más pequeño Za najmanjšega, y para el más viejo. za najstarejšega, Para todos. za vse, ki smo Para tukaj todos zbrani. aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Za vse tiste, katere Gospod, naš Bog, pokliče. Él te está llamando hoy. On te kliče danes. Él quiere enseñarte hoy. On te hoče naučiti danes. Que puedas comprender la magnitud, In da lahko razumeš to veličast, anchura, kako široko je, kako visoko, profundidad, globoko, la envergadura de la sabiduría de Dios. da lahko razumeš velikost Božje modrosti. Juntamente con todos tus hermanos. Skupaj z vsemi tvojimi brati. Esta es la madurez de la que hablamos. To je Božja modrost, o kateri govorim. Él dijo, On je rekel, pondré enemistad entre tú y la serpiente. pravi, bom postavil sovraštvo med tebe in kačo. Ella te herirá en el calcañar, Ona te bo ranila na peto, pero tú le herirás en la cabeza. ampak ti je boš stisnil glavo. Ese es el alcance de la cruz de Cristo. In to je, do kamer doseže Kristusov križ. Redimió todo el cosmos. On je odkupil vse stroške. Afectó todo. On je imel vpliv na vse. Pero la parte vital, principal, somos aquellos que somos transformados para ser la iglesia, la esposa de Cristo. Ampak najbolj pomembni za njega smo vsi tisti, ki pripadamo v cerkvi. To je ta žena Kristusa. Pero la Biblia nos dice mucho. Sveto pismo nam govori o veliko stvari. Y es para ti. In to je za tebe. No te quedes de este lado. Ve adelante, ve adelante. Ne ostani zadaj, pojdi naprej. Amén. Amen. Vamos a leer Colosenses y terminamos. Bomo prebrali Kološanom in zaključili. Bueno, dice a partir del versículo 21. Pravi od No, 21. verza naprej, od 20. 20. 1 od 20. In da je po njem spravil sa sabo vse stvarstvo, saj je s krvjo njegovega križa, se pravi po njem, pomiril, kar je na zemlji in kar je v nebesi. La reconciliación es amplia. Sprava je zelo velika. Amén. Amen. Y ahora dice el verso 21. Ya vosotros. In v 21 pravi, tudi vi ste nekoč živeli v hudobnih delih in razumu odtujeni in sovražni. Verso 22. 22. Zdaj pa vas je Bog spravil s seboj, po njegovem telesu iz mesa, prek smrti, da bi vas privedel pred svoje obličje svete, brezgrajene in neporečne. Esto hemos estado hablando esta mañana, ¿verdad? Su cuerpo de carne, O tem smo govorili Por danes medio de su zjutraj muerte. o njegovem telesu, da je po njegovi smrti nos presenta santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. nas predstavil pred Bogom čiste in brez madeža, brez oporečne. Verso 23. 23. Si en verdad permanecemos como Če le ostanete utemeljeni v veri in trdni, ter se ne pustite odtrgati od upanja evangelija, o katerem ste slišali,
Ta evangelij je bil oznanjen vsemu stvarstvu pod nebom in jaz, Pavel, sem poslal njegov služak. Si en verdad, Če v resnici el Evangelio evangelij es lo que ha traído la verdad a nuestros je corazones, tisto, kar je pripeljalo resnico v naša srca. entonces permanecemos fundados Ostajajte utemeljeni v tem, sin movernos brez da bi se odmaknili de la esperanza od tega upanja, del Evangelio que hemos ¿qué? evangelija, ki smo kaj ¿Y cuál es la esperanza? slišali. In katero je upanje? Evidentemente nuestra transformación Našo spremenjenje y nuestra glorificación. in našo čaščenje. Un día estaremos delante del Santo sin mancha e irreprensibles como consecuencia de la obra de Cristo en la cruz. In en dan bomo pred njemu sveti, brez madeža, neoporečni. Zakaj? Hvala Bogu za smrt, za delo Kristusovem na križu. Pero tenemos que seguir creciendo In moramo še naprej rasti en este Evangelio v tem evangeliju, que se predica en toda la ki se pridiga kje? creación debajo del cielo, V vsem stvarstvu pod nebesi, del cual el propio apóstol fue hecho ministro. v katerem je bil apostol narejen minister. Hablamos sabiduría Govorimo modrost entre los que han alcanzado la fe. med tistimi, ki so dosegli modrost. Es un buen propósito. To je en dober namen. Amén. Amen.